হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পাপি হালদার। তোমরা দেখছো নতুন একটি ভিডিও। দেখো এটা কি করছে বলো তো? সবাই যেন কম বেশি তোমাদের দাদা ভাই নারকেল কুটছে, আর আমি এদিকে কড়াইতে ভাজা বসিয়েছি। যে ভাজা হয়ে গেছে লক্ষ্মী পুজোর উপলক্ষে 5 রকম যে ভাজা ভাজতে আমি সেগুলোই ভাজছি। আর এদিকে তোমার দাদা ভাই নারকেল করে দিয়েছে। এই যে নারকেল কোরানো হয়ে গেছে, কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এরপরে চিনি দেব পরিমাণ মতো। আমি নারকেলটা আগে কড়াইতে দিয়ে আবার পরে চিনি দিচ্ছি পরিমাণ মতো। যে যেমন ভাবে পারে সে তেমন ভাবেই করে, আমি এইভাবেই করি। আর পিছনে দেখো আমার মেয়ে প্রসাদ খাচ্ছে, খিচুড়ি প্রসাদ। দেখো চিনি দিয়ে নারকেলটা আবার মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে না মিশলে হবে না। গ্যাসের জোর একদম আস্তে দেওয়া আছে, সিমে। নাড়তেই হবে, না নাড়লে কড়াইতে লেগে যাবে। আর আমার ছেলে মেয়ে বলছে মা সাদা নাড়ু পছন্দ করবা, সাদা নাড়ু করবা, তাই আমি সাদা নাড়ু করছি। নাড়তেই হবে, নারকেল নাড়ু করতে গেলে একভাবে নেড়ে যেতেই হবে, নয়তো লেগে যাবে। আর যারা সাদা নাড়ু পছন্দ করো বা করতে পারো না, তারা চিনির পরিমাণটা বেশি করে দেবে, দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। আর জোর কম দিয়ে, একদম জোর কম দিয়ে। তো আমি সাদা নাড়ুটা পছন্দ করি। আমার ছেলে মেয়ে বলছে মা সাদা সাদা নাড়ু করবা। অনেকেই চিনি দিয়ে করে, কিন্তু লেগে যায় বলে লাল হয়ে যায়। আর আমি একদম আস্তে দিয়েছি গ্যাসে, একদম আস্তে আস্তে। আবার এই যে নারকেলের যে মালাইয়ের যে ইয়েগুলো পড়ছে, আমি সেগুলো খুঁটে খুঁটে ফেলে দিচ্ছি। দেখো কালো কালো। আস্তে আস্তে এবার জল বেরোবে। দেখো ওই জলটা আস্তে আস্তে মারতে হবে, নাড়তে নাড়তে। জলটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন বোঝা যাবে যে এবার নাড়ুর পাক হয়ে গেছে। পাক না হলে কখনো নাড়ুটা সুন্দর হবে না, আর জমাট বাঁধবে না নাড়ুটা। দেখো হয়ে গেছে। আমি এবার খুন্তি দেখো অল্প অল্প করে কুলোর উপরে তুলবো, নয়তো একসঙ্গে করতে গেলে দলা একসঙ্গে জমাট বেঁধে যাবে। অল্প অল্প করে তুলতে হবে আর নাড়ু পাকাতে হবে। আমি দেখো গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি, আমার পাক পুরো কমপ্লিট। আমি খুন্তিতে করে অল্প অল্প করে তুলবো আর নাড়ু পাকাবো। গরম, তাই গরম গরম কোথায় যাতে হাতে সহ্য হয় সেইভাবে নিয়ে করতে হবে, নয়তো জমাট বেঁধে যাবে। এই দেখো আমি নাড়ু পাকাচ্ছি, গরম তো। দেখো অল্প অল্প করে, পরে আবার ভালো করে গোল করতে হবে। দেখো আমার নাড়ু কমপ্লিট। যে নাড়ু এবার ডেস্কিতে দিয়ে ধরে রাখবো। দেখো কি সুন্দর সাদা ধবধবে নাড়ু হয়েছে। কার কার সাদা নাড়ু পছন্দ লাইক কমেন্ট করো। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, লাইক কমেন্ট করো। শুভ সকাল। দেখো সকাল সকাল আজ উঠে পড়েছি, লক্ষ্মী পুজোর উপলক্ষে সকাল সকাল উঠে স্নান টান করে ঘরে চলে এসেছি।
শাড়ি টাড়ি পরে সিঁদুর পরবো, পুরো রেডি হয়ে চলে এসছি। এবার পুজোর ঘরে চলে এসছি, দেখো ব্রাহ্মণ চলে এসছে, পুজোর গোছানো তাড়াতাড়ি করে। ঠাকুরমশাই বলছে যে আমার সময় নেই, সময় নেই, দেখো কি তাড়াতাড়ি করে পুজো করছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক কমেন্ট করো, আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। আর আমি প্রথমেই বলেছি যে আমি ভিডিও ঠিক টাইমে দিতে পারি না, আমার একটু নেটের প্রবলেমের জন্য। দেখো ঠাকুরমশাই কি তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী পুজো করছে। আমার যা এসে দাঁড়িয়ে দেখছে। ओम तदा विष्णु परमांगतम सदा प्रशांति सूर्य देवी वचक स्वागतम ओम पवित्र ओम पवित्र पवित्र भाषा अवस्थान कतो दक्षर पुण्यका को बंधन शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि ओम गंध दारंग रधिष्ठ नित्य पुष्टि परिश्री निश्चय कामयो बहव वैस्य मेति पद पुष्प ओम गंधाय नमो ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्प सुपुष्प पुष्पे चतुर्नाभित ओम फट स्वाहा घीटा खोलो बोमा एते गंध पुष्पे ओम एते गंध पुष्पे ओम आदर्शकाय नमो एते गंध पुष्पे ओम कुर्माय नमो एते गंध पुष्पे ओम पवित्रोय नमो एते गंध पुष्पे ओम प्रीतिभ्योय नमो एते गंध पुष्पे ओम गं बंधुमंडलाय दश कलंत्राय नमो एते गंध पुष्पे ओम गं बंधुमंडलाय द्वादश कलंत्राय नमो एते गंध पुष्पे ओम संस्कृति मंडलाय षोडश कलंत्राय नमो ओम गं निश्चल आश्रम गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम श्रीं प्रजापति लक्ष्मी यागच्छ योतिष्ठ योतिष्ठ सप्तधिष्ठान कृतम पूजा गणनानि एते गंध पुष्पे ओम गं बंधुमंडलाय दश कलंत्राय नमो एते गंध पुष्पे ओम गं बंधुमंडलाय द्वादश कलंत्राय नमो एते गंध पुष्पे ओम संस्कृति मंडलाय षोडश कलंत्राय नमो ओम गं निश्चल आश्रम गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु एते गंध पुष्पे वामे ओम गुरुभ्ये नमः ओम प्रपर गुरुभ्ये नमः परमेष्ठ गुरुभ्ये नमः दक्षिणे ओम गान सुगीता तगदशाय नमः ओम देव अनंताय नमः हिते मातृका सरस्वती देवताय नमः सन्मुखे ओम श्री प्रजापति लक्ष्मी देवाय नमः एते गंध पुष्पे ओम गान सुगीता तगदशाय नमः एते गंध पुष्पे ओम शिवादि पंच देवताभ्याय नमः एतत् पाद्यं ओम शिवादि पंच देवताभ्याय नमः एष अर्धं ओम शिवादि पंच देवताभ्याय नमः एष दुर्गादि पुष्पं ओम शिवादि पंच देवताभ्याय नमः एतत् तांशु शर्करा मिष्टान फल आदि नमित भोगं ओम शिवादि पंच देवताभ्याय नमः एतत् पनार्थ जलं कमलं ओम शिवादि पंच देवताभ्याय नमः एते गंध पुष्पादित्य आदि नमो गुरुभ्ये नमः एते गंध पुष्पेन्द्र आदि दश दिक्पालभ्ये नमः संकल्प पैसा दे एते गंध पुष्पे मत्स्य आदि दश अवतारभ्ये नमः एते गंध पुष्पे कुलादि दश महाविद्याभ्ये नमः एते गंध पुष्पे सर्वे वैदेवेभ्यो नमः एते गंध पुष्पे सर्वे वैदेवेभ्यो नमः ओम विष्णु विष्णुराम तत्सदग्ध आश्विन मासे शुक्लपक्ष पूर्णिमातीत निर्दिशी गोत्रेश तो नाम रेखा हलदार और काफी हलदार सर्पवार गाड़ी भाई चुरी भाई दिली भाई चुरी शब्द कामनाते धन धन कामनाते पौत्र पत्रादि दीर्घ आयुष्य कामनाते সকল গ্রহ ব্যাধি বিনাশার্থ সকল মনোবাঞ্ছা প্রণতে যথাসম্ভব নানা দেবদেবী পূজা পূর্বক শ্রী শ্রী পূজা করি লক্ষ্মী পূজা কর্মহং করিষ্যে ওম সর্বভূত সিদ্ধিরস্তু ओम गं निर्दार सरिता सागर सागर चित्तानि घटकार बंधु ओम हेम निर्भव ओम सर्वपुत्र भगवान सर्वदेव समामितां इमां भागं समानुष्ठिष्ट देवी गणेश ओम स्त्रां स्त्रभव बीज वर्धन पितभव ओम श्री प्रजापति लक्ष्मी देवाय नमः ओम श्री प्रजापति लक्ष्मी देवी यागच्छ योतिष्ठ योष निरुद्धस्व अत्ताधिष्ठानं कृतो मम पूजा ज्ञानानि ओम कुत्रस्ति गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री श्री पूजा करि लक्ष्मी पूजा कर्मणि ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कुत्रस्ति गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री श्री पूजा करि लक्ष्मी पूजा कर्मणि ओम रिद्धिं भवन्तु बुद्धवन्तु ओम रिद्धिं भवन्तु बुद्धवन्तु ओम रिद्धिं भवन्तु बुद्धवन्तु ओम विद्युताम् ओम विद्युताम् ओम कुत्रस्ति श्री श्री नाना देवता पूजा पूर्वक श्री श्री पूजा करि लक्ष्मी पूजा कर्मणि ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ना इंद्र विद्युत स्वस्ति ना पुष्प विश्व वेदा स्वस्ति ना रजत वरिष्ठ निमिषस्ति ना बृहस्पति ददातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम गणनांता गणपति को हवामहि निधिनांता निधिपति को हवामहि किरणांता प्रगति को हवामहि कुसुम नमो ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सूर्य समजम काल संधि भूतन होकपा ओम अधिपति भूमिराकांश करजमरा ब्राह्मण शासन कल्प धीमश निधि भूत सजमर
বৈভবতু ওম পাশাক্ত মালিকাম ভৌ সুনির্বিদ্যা পদ্মশত শ্রীরত্তৈলক মাতরম গৌরবর্ণ সুপঞ্চ সকলান্তর ভূষিতম রক্তপদ্ম ব্যাঘ্রকারণ বরদে দক্ষিণে ওম শ্রী প্রজাপতি দক্ষিণে বাই নমঃ ওম পাশাক্ত মালিকাম ভৌ সুনির্বিদ্যা পদ্মশত শ্রীরত্তৈলক মাতরম গৌরবর্ণ সুপঞ্চ সকলান্তর ভূষিতম রক্তপদ্ম ব্যাঘ্রকারণ বরদে দক্ষিণে ওম শ্রী প্রজাপতি দক্ষিণে বাই নমঃ एते ओम श्री मनुष्का ध्यान नमो ओम श्री कर्जन ध्यान शाह ओम श्री मध्यम ध्यान घोषण ओम श्री मानविका ध्यान भूप ओम श्री कनिष्ठ ध्यान घोषण ओम श्री कलता पिष्ट ध्यान स्त्राइफट ओम श्री हृदय नमो ओम श्री शिरस्य शाह ओम श्री शिखाय घोषण ओम श्री कवचाय होम ओम श्री नेत्रात्ताय घोषण ओम श्री कलता पिष्ट ध्यान स्त्राइफट एते गंध पुष्पे ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो ए तत्पादम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एषा अर्धम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एषा धूपदिवादी पुष्पम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एतातितांशु शर्करा मिष्टान फलमूलादि विद्या भोगम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एते गंध पुष्पे सुस्वादु रचना भोगम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एते गंध पुष्पे सुस्वादु पंचमिष्टि भोगम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो কোথায় ছিল एते गंध पुष्पे एते गंध एता गंध पुष्पे सुस्वादु पंचफल भोगम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एते गंध पुष्पे एता गंध पुष्पे सुस्वादु पंचफल भोगम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एता पनत्थ जलं ताम्बूलं ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एते गंध पुष्पं लक्ष्मी भांडाय नमो एते गंध पुष्पं पद्माय नमो एते गंध पुष्पं जय विजयाय नमो एते गंध पुष्पं नमस्काराय नमो एते गंध पुष्पं धनकुबेराय नमो एते गंध पुष्पे ओम पेचकाय नमो एते गंध पुष्पे ओम प्रतिमाष्ट गृह सर्वदेव देवी गणे भय नमो एतत्पादम ओम प्रतिमाष्ट गृह सर्वदेव देवी गणे भय नमो एषा अर्घम ओम प्रतिमाष्ट गृह सर्वदेव देवी गणे भय नमो एषा धूपदिवादी पुष्पम ओम प्रतिमाष्ट गृह सर्वदेव देवी गणे भय नमो एतत्तितांशु शर्करा मिष्टान फलमूलादि विद्या भोगम ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो एतत्पनत्थ जलं ताम्बूलं ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देव बाय नमो ओम श्री कोजागली लक्ष्मी देवी यहा गच्छ इह तिष्ठ इह शनिरुद्ध सप्ताधिष्ठान कृतो मम पूजा गण्यं श्री विष्णु तीन बाबू के दिखिए ना तो शब्द करवा ना हाथ दिए दो पवित्र पवित्र वा सर्ववस्था अतोदिवा जप करे कुंडली पाठ सवाक्ष अभ्यंतर सूचि नमो सूचि माताय छुटी दाও नमो सर्व देवानां वरुदासि हरिदेव जागतिस्था सुपर्णानां स्वामी भयादाचना एष सचंदन गंधपुष्प बिल्लापतरंजलि श्री कोजागरी लक्ष्मीदेव बाय नमः नमो सर्व देवानां वरुदासि हरिदेव जागतिस्था सुपर्णानां स्वामी भयादाचना एष सचंदन गंधपुष्प बिल्लापतरंजलि श्री कोजागरी लक्ष्मीदेव बाय नमः नमो सर्व देवानां वरुदासि हरिप्रिये जागतिस्थं कुपर्णानां सामे भयादाचनां एष सचंदन गंधपुष्प बिल्लापत्रांजलि श्री कोजागरी लक्ष्मीदेव बाय नमः नमो विश्वरूपस्व भाग्यासि भक्ति पद्मालय शुभे सर्वतं जयमान देवी महालक्ष्मी नमस्ते प्रणाम करो।